Hello guys, pinamix ko lang tong Mr. Carrot ko. Tinan nyo naman, naka-level siya. So guys, tinan nyo to. Hotel, bakit? Bang, bang, bang. Ang pangit mo! Alis ka na! Alis! Alis! Baka mapalo kita! Buti po yung Mr. Carrot ko naka-level, kay Mingo hindi. Sige, pwede ko siya ka-level eh. Ba't ayaw? Ah, ito ba? Ba't nakabilis naka-level? Uy, ang bilis mo ya! Let's start. Mga pangit, alis! Easy. Ow. Bigay ko na to guys kay meron ako Mr. Carrot. Give me a W. Give me a W. Ito. Yeah. Pick up W, please. Please, yeah. Give me W, please. Maya ko. Give me W, okay. Give me Diamond. Uy, thank you, ya. Asan yun? Please. Mali! Sabi ko. Give me a secret. W. Uy, teka. Uy, tingnan ko. Tingnan ko. Okay. Okay. W or L. Ito yung matagal yun. Use! Uy, 5 minutes! Uy! Ang tagal! Dati 30 minutes! Yung 5 minutes! Matagal! Ayoko! I got AFK for me. Guys, 30 minutes. Yan na guys! Yan na guys! Yan! Yan na guys! Uy! 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 Oh! Ayun o! Paldo! Paldo!
Wait lang. Guys. Uy, charge mo na yan. Lalagay ko. Sumbong kita. So guys, babay na po kasi robot na po yung phone ng dad ko. Kasi na-cracking ko na po ang WRL. So guys, babay po. Nakakatakot ka.